ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଷଷ୍ଠ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପରବୁଦ୍ଧି ଭୟଙ୍କରୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ଯାହାର ଶାବ୍ଦିକ ଅର୍ଥ ଅଟେ ଅନ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ଭୟଙ୍କର ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସଂସ୍କୃତରେ ଭୟଙ୍କରୀ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? କାହିଁକିନା ବୁଦ୍ଧି ଶବ୍ଦ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଭୟଙ୍କରୀ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିବା। आसीत् चंदकारण्ये स्थूलबुद्धिः नाम पशुराजः सिंहः। आसीत् माने थिला, चंदकारण्य माने चंदकारण्य, स्थूलबुद्धिः माने स्थूलबुद्धिः, नाम माने नामक, पशुराजः सिंहः पशुराज सिंह। पशुराज माने पशुमानंकर राजा। थिला चंदकारण्य स्थूलबुद्धि नामक पशुमानंकर राजा सिंह। ताहले गोटे सिंह थिला जे कि पशुमानंकर राजा, आउ से कोठी थिला? चंदकारण्य थिला। आउ तार ना कौन थिला? स्थूलबुद्धि। तस्य अमात्येषु तीक्ष्णबुद्धि नाम शृगालः अतीव विश्वस्तः प्रियश्चासीत्। तस्य अमात्येषु माने तार अमात्य मानक भितरु कहार? सही सिंहर अमात्य, अमात्य माने मंत्री, से सिंहर मंत्री मानक भितरु तीक्ष्णबुद्धि नामक शृगालः अतीव विश्वस्तः प्रियश्चासीत्। गोटे शृगाल थिला जार ना अटे तीक्ष्ण बुद्धि। सी कौन थिला? अमात्य थिला गोटे। तांकर अमात्य मानक भितरु जनकर ना थिला तीक्ष्ण बुद्धि, जे कि शृगाल अटे। आओ सी अतीव विश्वस्तः प्रियश्चासीत्। से अत्यंत विश्वस्त थिला। आउ प्रियश्चासीत्, प्रिय च आसीत्। प्रिय माने तांकर अत्यंत प्रिय थिले। कहार? सिंहर। सिंहोपि नित्यं मृगान् व्यापाद्य स्वयं भुक्त्वा शृगालं भोजयति। सिंहोपि संधि विच्छेद कले कौन हम? सिंह युक्त अपि, नित्यं मृगान् व्यापाद्य। सिंह मध्य, अपि माने मध्य, सिंह मध्य प्रतिदिन, नित्यम माने प्रतिदिन, मृगान मृग मानंको व्यापाद्य, व्यापाद्य माने मारिकी, स्वयं भुक्त्वा निजे खाइकी, निजे भक्षण करिके, शृगालम भोजयति, शृगाल को मध्य खाइबा पाई देउथिला। एकदा सिंहः ज्वरेण पीडितो मृगयार्थम नागच्छत। एकदा माने थरे, सिंह ज्वरेण पीड़ितो, सिंह ज्वर द्वारा पीड़ित हेबा जोगु मृगयार्थम नागच्छत। मृगयार्थम माने मृगया पाई, नागच्छत माने न जुक्ता आगच्छत, गला नाही। कौन पाई गला नाही मृगया करिया पाई? तांको ज्वर हेतिला। काहाको? सिंह को। सिंह को ज्वर हेतिबा जोगु गोटे दिनर घटना सी शिकार करिया पाई जाई नाही। अतः स तीक्ष्ण बुद्धिम अवदत् मम कृते किंचित भोज्यम आहार इति। सेतिपाई, अतः माने सेतिपाई, स माने सही सिंह तीक्ष्ण बुद्धिम अवदत्, तीक्ष्ण बुद्धिम युक्त अवदत्। मम माने मोर, तीक्ष्ण बुद्धि को अवदत् माने कहिला, मम माने मोर, कृते माने पाई, किंचित किछि, भोज्यम माने भोजन, आहार आहरण कर इति बोली। जेहेतु से सिंह को ज्वर होता से शिकार करने जाई पारला नहीं, सेथिपाई एणुकरी, अतः माने एणुकरी स तीक्ष्ण बुद्धि अवदत्, सी तीक्ष्ण बुद्धि को कहिला मो पाई किछि भोजन आहरण कर बोली तांको कहिला। शृगालः खाद्यस्य अन्वेषणाय इतस्ततो भ्रमन् किमपि न लभत। शृगाल, शृगालः माने सही तीक्ष्ण बुद्धि, खाद्यस्य अन्वेषणाय खाद्यर अन्वेषण पाई इतस्ततः, इतः ततः माने एणे तेणे भ्रमन् भ्रमण करू करू, किमपि किम युक्त अपि किछि मध्य न लभत, न युक्त अलभत, किछि मध्य प्राप्ति करि पारिला नाही। किए? शृगाल। खाद्यर अन्वेषण पाई एणे तेणे सी बुल्ला, आउ बुल्ला परे मध्य किछि भी पाइला नाही। प्रत्यावर्तन काले स निर्विवेक नामकं गर्दभं दृष्टवान्। प्रत्यावर्तन काले माने प्रत्यावर्तन समय रे, स माने सही शृगाल
ସ ମାନେ ସେହି ଶୃଗାଳ ନିର୍ବିବେକ ନାମକମ୍ ନିର୍ବିବେକ ନାମକ ଗର୍ଦ୍ଧବମ୍ ଗର୍ଦ୍ଧକୁ ଦୃଷ୍ଟବାନ୍ ଦେଖିଲା। କଥମ୍ ଗର୍ଦ୍ଧବେ ବିଶ୍ୱାସମ୍ ଉତ୍ପାଦ୍ୟ ସିଂହସ୍ୟ ଭୋଜ୍ୟାର୍ଥମ୍ ଏନମ୍ ନେଷ୍ୟାମି ଇତି ସ ଚିନ୍ତିତବାନ୍। କଥମ୍ ମାନେ କିପରି, ଗର୍ଦ୍ଧବେ ମାନେ ଗର୍ଦ୍ଧଠାରେ ବିଶ୍ୱାସମ୍ ଉତ୍ପାଦ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଉତ୍ପାଦନ କରି ସିଂହସ୍ୟ ଭୋଜ୍ୟାର୍ଥମ୍ ସିଂହର ଭୋଜନ ପାଇଁ ଏନମ୍ ନେଷ୍ୟାମି ଏହାକୁ ନେବି ଇତି ସ ଚିନ୍ତିତବାନ୍ ବୋଲି ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲା। କିଏ ଚିନ୍ତା କଲା? ସେଇ ଶୃଗାଳ ଚିନ୍ତା କଲା କେମିତି ଭାବରେ କିପରି ଭାବରେ ସେଇ ଗଧ ଉପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଉତ୍ପାଦନ କରି ମୁଁ ସିଂହ ପାଖକୁ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ନେଇକି ଯିବି ବୋଲି ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲା। ତତଃ ସ ଗର୍ଦ୍ଧବମ୍ ଉପାଗତ୍ୟ ଅବଦତ୍ ମିତ୍ର ଅଧୁନା अस्मत् पशुराजस्य एकः सचिवः आवश्यकः। ततः स गर्धवम् उपागत्य अवदत् ମାନେ ତତଃ ମାନେ ତାପରେ, ସହ ମାନେ ସେହି ଶୃଗାଳ ଗର୍ଦ୍ଧବମ୍ ଉପାଗତ୍ୟ ଗଧର ପାଖକୁ ଆସିକି ଅବଦତ୍ କହିଲା। ଅବଦତ୍ ମାନେ କହିଲା, ମିତ୍ର ହେ ମିତ୍ର, ଅଧୁନା अस्मत् ପଶୁରାଜସ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଶୁରାଜାଙ୍କର ଏକଃ ସଚିବଃ ଏକଃ ମାନେ ଗୋଟିଏ, ସଚିବଃ ମାନେ ସଚିବ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ଆବଶ୍ୟକଃ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମର ଯେଉଁ ପଶୁରାଜ ସିଂହ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି ସିଂହ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଚିବର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମିତ୍ର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲା। ଗଧର ନାଁ କ'ଣ ଅଟେ? ନା ଗଧର ନାଁ ଅଟେ ନିର୍ବିବେକ। ନିର୍ବିବେକକୁ ଯାଇକି ସେ କହୁଛି, ହେ ଗଧ, ହେ ମିତ୍ର, ଆମର ଗୋଟେ ସଚିବର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ତଦର୍ଥମ୍ ଭବାନ୍ ଏବ ସର୍ବଥା ଯୋଗ୍ୟଃ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ତଦର୍ଥମ୍ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ, ଭବାନ୍ ମାନେ ତୁମେ, ଏବ ମାନେ ହିଁ, ସର୍ବଥା ମାନେ କେବଳ, ଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ। ତର୍ହି ସତ୍ୱରଂ ମୟା ସାକମ୍ ଆଗଚ୍ଛତୁ ଭବାନ୍। ତର୍ହି ମାନେ ତେଣୁକରି କିମ୍ବା ସେଥିପାଇଁ, ସତ୍ୱରଂ ମୟା ସାକମ୍ ସତ୍ୱରଂ ମାନେ ଶୀଘ୍ର, ମୟା ସାକମ୍ ମୋର ସହିତ, ଆଗଚ୍ଛତୁ ଭବାନ୍ ଆସ ତୁମେ, ମୋର ସହିତ ତୁମେ ଆସ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ତେଣୁକରି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆସ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଶୃଗାଳ କହିଲା। ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱା ତତଃ ଚଲିତଃ ଏମିତି କହିକି ସିଏ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଲା। ନିର୍ବିବେକଃ ମୂର୍ଖଦୋଷାତ୍ ଶୃଗାଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ସିଂହସକାଶଂ ଗତ୍ୱା ପ୍ರಣମ୍ୟ ଅବଦତ୍ ପ୍ରଭୋ ଭବତଃ ସଚିବଃ ଭବିତୁମ୍ ଆଗତୋऽହମ୍। ନିର୍ବିବେକଃ ମାନେ ସେଇ ନିର୍ବିବେକ ଗଧ, ମୂର୍ଖ ଦୋଷାତ୍ ମାନେ ମୂର୍ଖ ଦୋଷ କାରଣରୁ, ଶୃଗାଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ଶୃଗାଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି, ସିଂହ ସକାଶଂ ଗତ୍ୱା ପ୍ರಣମ୍ୟ ସିଂହ ପାଖକୁ ଯାଇକି, ଗତ୍ୱା ମାନେ ଯାଇକି, ପ୍ರಣମ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇକି, ଅବଦତ୍ ଅବଦତ୍ ମାନେ କହିଲା, ପ୍ରଭୋ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଭବତଃ ସଚିବଃ ଭବିତୁମ୍ ଆଗତୋ ଅହମ୍। କ'ଣ କହୁଛି ନା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଭବତଃ ମାନେ ତୁମର, ସଚିବଃ ମାନେ ତୁମର ସେଇ ସଚିବ ପଦ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ପଦ, ଭବିତୁମ୍ ଭବିତୁମ୍ ମାନେ ହେବା ପାଇଁ, ଆଗତୋऽହମ୍ ମୁଁ ଆସିଗଲି, ଭବିତୁମ୍ ଯୁକ୍ତା ଆଗତଃ ଯୁକ୍ତା ଅହମ୍ ତୁମର ସଚିବ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। କାହାକୁ କହିଲେ? ସିଂହକୁ କହିଲେ। କିଏ କହିଲା? ନା ଗଧ କହିଲା। ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ସିଂହଃ କପଟହାସଂ ଦର୍ଶିତବାନ୍। ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ମାନେ ଏହାକୁ ଶୁଣିକି, ସିଂହଃ ମାନେ ସେଇ ସିଂହ, କପଟହାସଂ ଦର୍ଶିତବାନ୍ ଏହା ଶୁଣି ସିଂହ କପଟ ହସ ହସିଲା। ତେନ ଉକ୍ତମ୍ ସେଇ ସିଂହ କହିଲା, ଅବଶ୍ୟମ୍ ମମ ସଚିବତ୍ୱେନ ତ୍ୱାଂ ନିୟୋଜୟିଷ୍ୟାମି ଅତଃ ମମାନ୍ତିକମ୍ ଆଗଚ୍ଛ। ପୁଣି ସେ କ'ଣ କହିଲା? ଅବଶ୍ୟମ୍ ମମ ସଚିବତ୍ୱେନ, ଅବଶ୍ୟମ୍ ମମ ମାନେ ମୋର, ସଚିବତ୍ୱେନ ସଚିବ ଭାବରେ, ତ୍ୱାଂ ନିୟୋଜୟିଷ୍ୟାମି ମୋର ସଚିବ ଭାବରେ ତୁମକୁ ହିଁ ନିୟୋଜନ କରିବି ବୋଲି ସେ କହିଲା। ଅତଃ ମମାନ୍ତିକମ୍ ଆଗଚ୍ଛ ଏଣୁକରି ମୋର ପାଖକୁ ଆସ। ମମାନ୍ତିକମ୍ ମାନେ ମମ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତିକମ୍ ମୋର ପାଖକୁ ଆସ ବୋଲି ସିଏ କହିଲା। କିଏ କହିଲା? ସିଂହ କହିଲା। ନିର୍ବୋଧଃ ଗର୍ଦ୍ଧବଃ ସାନନ୍ଦଂ ସିଂହ ସମୀପମ୍ ଆଗଚ୍ଛତ୍। ନିର୍ବୋଧଃ ଗର୍ଦ୍ଧବଃ ସେଇ ନିର୍ବୋଧ ନିର୍ବିବେକ ଗଧ କ'ଣ କରିଛି? ସାନନ୍ଦମ୍ ଆନନ୍ଦର ସହିତ,
सिंह समीपम सिंहर पाखकु आगच्छत आसिला सिंहोपि दन्तैः नखैः च गर्धवस्य गलदेशं विभिद्य रक्तं पीत्वा बहिरागच्छत् सिंहोपि सिंहयुक्तः अपि दन्तैः नखैः च दन्तैर्नखैश्च सिंह मध्य दांत द्वारा और नख द्वारा गर्धवस्य से गधर गलदेशम ये आम गला को विभिद्य चिरी देकी रक्तम पीत्वा रक्तपान करिके बहि अगच्छत बाहर को पळे आसला तत्रस्थः शृगालः क्षुधया मृतगर्धवस्य शिरः शीघ्रम अभक्षयत् तत्रस्थः शृगालः माने सेथिरे थिबा शृगाल क्षुधया क्षुधा द्वारा मृतगर्धवस्य सही मरी जाइथिबा गधर शिरः शिर को शीघ्रम अभक्षयत् शीघ्र खाइदेला सिंहो बहिरागत्य क्व गतं गर्धवस्य शिरः इति पृष्टवान् सिंह बहिरागत्य सिंह पुणी आसिकी क्व गतं कुआडे गला गर्धवस्य शिरः से गधर शिर मुंड इति पृष्टवान् बोली पचारला पुणी जितेबेले सिंह आसिला सी पचारला अरे एही गधर मुंड कुआडे गला बोली तांको पचारला तापरे बुद्धि शिरसि विद्यते गर्दभः निर्बोधः भवति अतः तस्य शिरः क्व बुद्धि मुंडरे विद्यमान थाए गर्दभः निर्बोधः भवति गध मूर्ख होइथाए अतः तस्य शिरः क्व एणुकरी तार मुंडर कि आवश्यक इति शृगालो अवदत् एमिति शृगाल कहिला शृगालः युक्त अवदत् एमिति शृगाल कहिला कोन कहिला बुद्धि मुंडरे थाए गध तो मूर्ख अटे एणुकरी शिरर कि आवश्यक अछि एमिति शृगाल कहिला सिंहोपि शृगालस्य वचनं सत्यं मन्यमानो मांसं खादित्वा असेत सिंहोपि माने सिंह मध्य शृगालस्य वचनं सत्यं शृगालर वचन सत्य मन्यमानो मने करिके मांसं खादित्वा मांस को भक्षण करिके असेत संतोष लाभ कला सिंह मध्य से शृगालर वचन को सत्य मने करिके मांस को भक्षण करी शांति लाभ कला सेथिपाई कुहा जाइछि अतः सृष्टु वक्तुम शक्यते सेथिपाई साधुवाणी कुहा जाइछि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा परबुद्ध्या भवेच्च किं निर्विवेक समो नासः मूर्खदोषाद् भविष्यति माने कौन यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा यस्य माने जहार नास्ति माने नाही स्वयं प्रज्ञा निजर बुद्धि परबुद्ध्या भवेच्च किं परबुद्ध्या माने अन्यर बुद्धि द्वारा भवेच्च किं भवेत् युक्त च किं अन्यर बुद्धि रे कोनटा हबो जहार निजर बुद्धि नाही अन्यर बुद्धि रे कोन उन्नति घटिबो निर्विवेक समो नासः निर्विवेक समो माने निर्विवेक समान नासः नाश घटिबो कहा भलिया नाश घटिबो निर्विवेक समान नाश घटिबो कोन पाई घटिबो ना मूर्ख दोषाद् भविष्यति मूर्ख दोष कारण रु हबो जहार निजर बुद्धि नाही अन्यर बुद्धि रे कोनटा हबो कोन हबो ना नाश घटिबो केमिति नाश घटिबो निर्विवेक समान नाश घटिबो आ कोन पाई हबो ना मूर्ख दोषाद् भविष्यति मूर्ख दोष कारण रु घटिबो सेति पाई आमे चेष्टा करिबा निजर बुद्धि रे चलिया पाई अन्यर बुद्धि रे चलिबा नाही जदि आमे अन्यर बुद्धि रे चलिबा ताहेले से निर्विवेक गध सदृश आमर मध्य नाश घटिबो से मूर्ख दोष कारण रु घटिबो निजर बुद्धि को उपयोग करिबा आमे ठीक भाव रे जीवन यापन करि परिबा आशा करूछि संपूर्ण अनुच्छेद को बुझी पारिछो एहा परे आमे एही अनुच्छेदर प्रश्नोत्तर को करिया पई चेष्टा करिबा संक्षिप्तम उत्तरम लिखत संक्षिप्त रे उत्तर लिख क नंबर सिंह नित्यम किम करोति सिंह प्रतिदिन कौन करे सिंह प्रतिदिन मृग माननकु शिकार करी निजे खाउथिला और शृगाल को मध्य खुआउथिला ख नंबर गर्धवम दृष्ट्वा शृगालः किम अचिंतयत गध को देखिकी शृगाल कौन चिंता गध को देखिकी शृगाल चिंता कला केमिति भाव रे गध को विश्वास जन्माई सिंहर भोजन पाई नेकी जीवी
ग नंबर गर्धवस्य समीपं गत्वा ଶୃଗାଳः किम् अवदत्। ଗଧର ପାଖକୁ ଯାଇକି ଶୃଗାଳ କ'ଣ କହିଲା? ଗଧର ପାଖକୁ ଯାଇକି ଶୃଗାଳ କହିଲା, ହେ ମିତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପଶୁରାଜଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସଚିବର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ହିଁ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ। ଘ ନମ୍ବର କିମ୍ କୃତ୍ୱା ସିଂହଃ ବହିରଗଚ୍ଛତ୍। କ'ଣ କରିକି ସିଂହ ବାହାରକୁ ଆସିଲା? ସିଂହ ନିଜର ଦାନ୍ତ ଓ ନଖ ଦ୍ୱାରା ଗଧର ଗଳା କଣା କରି ରକ୍ତପାନ କରି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତମ ଉତ୍ତରମ୍ ଲିଖତ। ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ସିଂହସ୍ୟ ନାମ କିମ୍। ସିଂହର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ସିଂହର ନାଁ ସ୍ଥୂଳବୁଦ୍ଧି ଥିଲା। ଶୃଗାଳସ୍ୟ ନାମ କିମ୍। ଶୃଗାଳର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଶୃଗାଳର ନାଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣବୁଦ୍ଧି। କଥମ୍ ସିଂହଃ ମୃଗୟାର୍ଥମ୍ ନାଗଚ୍ଛତ୍। ସିଂହ କାହିଁକି ମୃଗୟା ପାଇଁ ଯାଇ ନଥିଲା? ସିଂହକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ମୃଗୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ନଥିଲା। ସିଂହଃ କସ୍ୟ ରକ୍ତମ୍ ଅପୀବତ୍। ସିଂହ କାହାର ରକ୍ତକୁ ପିଇଥିଲା? ନା ସିଂହ ଗଧର ରକ୍ତକୁ ପିଇଥିଲା। କ୍ଷୁଧୟା ଶୃଗାଳଃ କିମ୍ ଅଭକ୍ଷୟତ୍। କ୍ଷୁଧାରେ ଶୃଗାଳ କ'ଣ ଖାଇଥିଲା? କ୍ଷୁଧାରେ ଶୃଗାଳ ଗଧର ମୁଣ୍ଡକୁ ଖାଇଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଆଉ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରକୁ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ତୁମର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିପାରିବ। ଅସ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦः।